पधारखंडी विधानसभा केंद्र के काठालतोली क्षेत्र में रामधार कोयरी के आवास गृह में अग्निकांड के चलते कुल 16 गाय की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के बागन गांव पंचायत के अधीन इंदूर आइल बस्ती इलाके में रह रहे रामधन कोयरी के घर में एकाएक अग्निकांड होने के चलते यह हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार किसी दुष्कृति ने उनके घर में आग लगा दी, जिस घर में गाय बैल बंधा हुआ था। गाय बैल बंधे हुए रहने के चलते खुद को छुड़ा भी नहीं पाए और आग के लपेट में जल जलकर मर गए। बेहद इस हादसे को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। पुलिस प्रशासन आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश को अंजाम दिए जाने के उद्देश्य से किसी दुष्कृति ने गायों के रहने वाले ग्वाल घर में आग लगा दी, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। আমরা তো ওই গিয়ে খাইয়া দিয়ে রাইতে 10:30টার সময় গরু আমরা ঠিকঠাক দেখিয়া উঠিয়া লাইট উইট অফ করিয়া উঠিয়া সুন্দর মতো গরু ডেলির মতো দেখিয়া উঠিয়া এরপরে তো ঘুমাইতে 11:30 হয়ে গেছে। তো এরপরে লেগে হঠাৎ রাইতে লেগে আমার ওটা মনে পড়ে না 2:30 না ওই লেগে 2:44 আছে। এই সময় ওই লেগে কোথায় ভুকা শুরু করলো, ঠিক আছে না, ডাকা শুরু করলো। তো বাবা সিগনাল দিছে, সুতার ডাক আর বাবার ওই লেগে শুনিয়া আমি দৌড়িয়া উঠলাম। উঠে খেজুর দিকে দেখলাম, দেখলাম সবকিছু নর্মাল আছে, কিন্তু কুত্তার ডাক একটু বেশিই আছে। এরপরে ওই গিয়া দেখেও ঘুমাই গেলাম। ঘুমানির পরে ঠিক অল্প পরে মনে পড়ে না কয়টা সময় হইতে আসি। এরপরে গিয়া দিদি খুব জোরে ডাক দিল, গিয়া কইলে যে ওলা ওলা ব্যাপার। আমিও দৌড়িয়া উঠলাম, উঠিয়া এরপরে তো গোয়াল গরুর দিকে ঢুকলাম। আর এরপরে গরু বার করার চক্করেও যাওয়া হইল। আর এরপর অল্প পরে দেখলাম এটা হইলে সকাল হয়ে গেছে, আলো দেখা যায় যার না। কারণ হইলে গিয়া গরু ঘরে ধোয়াও হয় না মশা তাড়ানির লাগি 1 নম্বর, আর 2 নম্বর হইলে গিয়া কারেন্টের যেটা থাকে এটা সুইচ অফ আমরা করে দিই সঙ্গে সঙ্গে। তখন বোঝা এটা হইলে গিয়ে কঠিন ব্যাপার, বোঝা মুশকিল। 17টা আর 2টা তো সিনিয়র বলে সিরিয়াস আছে। সিরিয়াস কেটে একটা হইলে গিয়ে বক্তব্য তারা যতটুকু যদি পারেন একটু হেল্প করলে ভালো আছে। বাথরুমত দেখলে হঠাৎ জুই লাগিছে, মানে পট করে জুই লাগি সব উঠে। উপস্থিত আছেন বাগন গাঁও পঞ্চায়েতের 5 নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন ওয়ার্ড সদস্য দেবু সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তো এই মুহূর্তে